दोस्तों, सन 1920 में 2 साल की एक बच्ची रोसाइला लोम्बार्डो, जो 13 दिसंबर सन 1918 में इटली के एक शहर पलार्मो में पैदा हुई थी, इस बच्ची की फकत 2 साल की उम्र में नमूनिया की वजह से डेथ हो गई। इसकी मौत से 1 हफ्ता पहले इसकी दूसरी सालगिरह इंतहाई खुशी और एहतमाम के साथ मनाई गई थी। इसके वालिदैन उससे इतना प्यार करते थे कि वो अपनी बच्ची की अचानक मौत से बुरी तरह टूट गए थे। उनके वालिदैन की ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी हमेशा ऐसी नजर आए जैसे वो अपनी जिंदगी में नजर आती थी। इस मकसद के लिए अल्फ्रेडो सलाफिया नाम के एक आदमी को बुलाया गया। इस शख्स ने एक खुफिया फार्मूले को इस्तेमाल करके रोज़ैला के सारे जिस्म को इस तरह महफूज किया कि आज 100 साल बाद भी उसका जिस्म बिल्कुल महफूज है और उसका चेहरा ऐसे लगता है जैसे वो सो रही हो, और इसी वजह से इसे स्लीपिंग ब्यूटी भी कहा जाता है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस लड़की का चेहरा हकीकत के इतना करीब है कि ये कभी कभी लोगों को शक होने लगता है कि ये लड़की अपनी आंखें खोलकर लोगों की तरफ देख रही हो। इस लड़की की एक सिक्योरिटी कैमरा फुटेज भी सामने आई है। इस तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इसकी आंखें हल्की हल्की खुल रही हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये लड़की पैरानॉर्मल है, मगर रिसर्चर्स के मुताबिक ये नजर का धोखा है। जब रोशनी बच्ची के शीशे वाले ताबूत पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे उसकी आंखें खुल रही हैं। अल्फ्रेडो सलाफिया का मुर्दा जिस्म पलार्मो के कैपुचिन कैटाकॉम्ब्स में रखा गया है। लोग आज भी वहां पर इस लड़की के ताबूत को देखने के लिए जाते हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे पहले वबा 430 बीसी यानी क़ब्ल मसीह में फैली थी। इस वबा को प्लेग ऑफ एथेंस कहा जाता है। यह बीमारी कदीम यूनान में एथेंस के शहर में फैली थी। तारीखदानों ने इस पर मुख्तलिफ नजरियात पेश किए हैं। खास तौर पर एक यूनानी तारीखदान जिसका नाम थुसाइडिडेस था, उसने इस बारे में काफी तफसील से लिखा है। ये वबा 430 क़ब्ल मसीह के आसपास शुरू हुई थी। इस वबा ने एथेंस शहर के एक बहुत बड़े हिस्से को तबाह कर दिया था। ये बीमारी पेलोपोनेशियन वॉर के दरमियान शुरू हुई थी, जब एथेंस और स्पार्टा के दरमियान जंग जारी थी। कहा जाता है कि यह वबा अफ्रीका या एशिया से आई थी। इसकी असल वजह आज तक मालूम नहीं हो सकी। इस वबा की वजह से 25 से 30% तक लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस वबा में मुब्तला शख्स अचानक बहुत तेज बीमार और कमजोरी में मुब्तला हो जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके जिस्म पर खून और जख्म के निशान उभरना शुरू हो जाते थे। अगर कोई भी शख्स इस बीमारी में मुब्तला हो जाता तो उसका इलाज नामुमकिन समझा जाता था। इस नतीजे में बहुत सी अमवात हुई। एक अंदाजे के मुताबिक इस बीमारी में 70,000 से 1 लाख तक लोग मरे थे। दोस्तों, सोचें, एक ट्रक चलाने वाला, शादीशुदा और रोजाना अपनी ड्यूटी पर जाने वाला इंतहाई मुतमईन आदमी हो, मगर उसके अंदर एक ऐसा राज छुपा हो जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दे। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है, दुनिया जिसे ग्रीन रिवर किलर के नाम से जानती है। इस शख्स का नाम गैरी लियोन रिजवे है। इस शख्स के बारे में कहा जाता है कि जब यह स्कूल में ज़ेरे तालीम था तो उसने अपनी क्लास फेलो को छुरी मार दी थी। जब यह शख्स नौकरी के काबिल हुआ तो उसने एक ट्रक कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। बज़ाहिर देखने पर उसकी जिंदगी इंतहाई पुरसुकून और मुतमईन नजर आती थी, क्योंकि यह बहुत अच्छी नौकरी करता था और शादीशुदा था। सन 1980 की दहाई में वाशिंगटन रियासत के पास ग्रीन रिवर नामी एक नदी बहती थी। इसने पहली मर्तबा सन 1982 में एक शख्स को अपना शिकार बनाया। ये शख्स ज्यादातर उन लोगों को अपना शिकार बनाता था जो सड़क के किनारे या बाजार में बाआसानी मिल जाते थे। इस शख्स ने जिसको अपना टारगेट बनाना होता वो पहले उसके पास जाता, उससे दोस्ती करता, फिर उनका गला दबाकर उन्हें मार देता। मारने के बाद उनका मुर्दा जिस्म ग्रीन रिवर या जंगल में फेंक दिया करता था। शुरुआत में पुलिस ये समझने से कासिर थी कि आखिर इतने ज्यादा लोग कैसे गायब हो रहे हैं। गैरी इंतहाई शातिर आदमी था। ये अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता था। एक मर्तबा इसने पुलिस से बचने के लिए एक मुर्दा औरत के पास दूसरी औरत के बाल छोड़ दिए ताकि पुलिस को दौरान तफ्तीश कुछ पता न चल सके। ये शख्स इस कदर चालबाज था कि पुलिस की मदद का दिखलावा भी करता था और पुलिस की नजरों में वो काफी ज्यादा मासूम था। मगर डीएनए टेक्नोलॉजी आ जाने की वजह से उसका ये सच ज्यादा देर तक छुपा ना रह सका। सन 2001 में जब डीएनए टेस्टिंग शुरू हुई तो पुलिस को इस शख्स के खिलाफ तमाम सबूत मिल गए और पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। जो लोग इस शख्स के बारे में जानते थे वो इसकी गिरफ्तारी का सुनकर बहुत शॉक्ड हुए। इस शख्स ने सन 2003 में कोर्ट में यह बयान दिया
کہ اس نے 48 عورتوں کا قتل کیا تھا، مگر پولیس کا کہنا ہے کہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے اور ہو سکتا ہے اس نے 70 سے زیادہ لوگوں کی جان لی ہو۔ اس شخص نے اپنے تمام جرم صرف اس لیے قبول کر لیے کہ اسے موت کی سزا نہ دی جائے۔ وہ معصوم نظر آنے کا دکھاوا کرنے کی وجہ سے اتنے سال سے پولیس سے چھپا رہا، کیونکہ وہ چہرے سے نہایت مطمئن اور معصوم انسان نظر آتا تھا۔ اس کا دماغ کافی زیادہ شاطر تھا۔ اس نے لوگوں کے بھروسے کا خوب فائدہ اٹھایا۔ جب لوگ اس پر اندھا اعتماد کرنا شروع ہوتے تو وہ اسی وقت اپنا کام کر دکھاتا۔ جب یہ شخص پکڑا گیا تو لوگ کافی حیران تھے کہ اس شخص نے اس راز کو اتنے سال تک آخر کیسے چھپا کر رکھا، مگر حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ اس نے تمام قتل مختلف انداز میں کیے تھے۔ کئی مرتبہ وہ اپنے قتل کیے ہوئے مردہ لوگوں کے پاس دوبارہ بھی جاتا تھا۔ گیری کے آئی کیو لیول کے بارے میں جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس کا آئی کیو لیول تقریباً 82 کے آس پاس تھا، جو ایک ایوریج سے کم مانا جاتا ہے۔ پھر بھی اس نے اتنے سال تک پولیس کو دھوکہ دیے رکھا۔ گرفتاری کے دوران اس شخص کے گھر سے کوئی پختہ ثبوت دریافت نہیں ہوئے تھے۔ کچھ لڑکیاں ایسی بھی تھیں جن کی ڈیڈ باڈی ملی ہی نہیں تھی۔ میکسیکو کے گواناجوٹو شہر کی ایک سیمیٹری دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ شہر وہاں پر موجود ممیز کے لیے کافی مشہور ہے، مگر ان ممیز میں ایک خوفناک اسرار چھپا ہوا ہے جسے اسکریمنگ ممی کہا جاتا ہے۔ اس ممی کا چہرہ اس طرح نظر آتا ہے جیسے وہ برے طریقے سے چیخ رہی ہو۔ اس کے ہاریفائنگ ایکسپریشنز کی وجہ سے لوگ آج بھی خوف اور تجسس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ممی ایک ایسے مرے ہوئے انسان کی ہے جسے زندہ دفنا دیا گیا تھا۔ دراصل سن 1833 میں کولرا آؤٹ بریک کے دوران بہت سے لوگوں کو جلدی میں دفنا دیا گیا تھا۔ ان میں بہت سے لوگ ایسے تھے جنہیں غلطی سے مرا ہوا سمجھ کر دفنا دیا گیا تھا، جبکہ وہ دراصل زندہ تھے، جبکہ یا تو وہ کوما میں ہوتے یا پھر مفلوج حالت میں ہوتے تھے۔ جب تابوت کے اندر ان لوگوں کی آنکھ کھلی ہوگی تو انہوں نے باہر نکلنے کی کوشش کی ہوگی۔ اس ممی کا کھلا ہوا اور مسخ شدہ منہ اس کی کوشش اور خوف کو واضح طور پر ظاہر کر رہا ہے۔ 19ویں صدی میں گواناجوٹو میں یہ پر اسرار دریافت ہوئی تھی۔ آج ان کو گواناجوٹو کے میوزیم میں ڈسپلے کیا گیا ہے اور یہاں دنیا بھر سے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ دوستو، مڈل ایج کے دوران یورپ میں اگر کسی شخص کو سزا دینی ہوتی تھی تو اسے لوگوں کے درمیان پھانسی دی جاتی تھی، پھر اس کے مردہ جسم کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا تھا۔ مرے ہوئے آدمی کا جسم یوں ہی لٹکتا رہتا اور لوگ اسے دیکھتے رہتے۔ ایسا اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ دوسرے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ ڈر بیٹھ جائے کہ اگر وہ کوئی غلط کام کریں گے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا تھا کہ اگر کوئی آدمی جرم کرتا تو اسے اس کے گھر کے باہر کہیں نزدیک ہی پھانسی دے کر لٹکا دیا جاتا تاکہ اس کے خاندان والے روز اسے دیکھیں، اور کسی کو اجازت نہیں تھی کہ اس آدمی کو نیچے اتارا جائے۔ تو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔